बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रोज़न शोल्डर एक तकलीफ़ दे मर्ज़ है जो ज़िंदगी अजीरन बना देता है। फ्रोज़न शोल्डर क्या है, इसकी अलामात और वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, शोल्डर एक बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये तीन हड्डियों से मिलकर बनता है, यानी ह्यूमरस ऊपरी बाजू की हड्डी, स्केपुला कंधे की ब्लेड और कॉलर बोन यानी हंसली की हड्डी। मजबूत कनेक्टिव टिश्यू या कंधे का कैप्सूल जिसे जोड़कर घेरता है और हर चीज़ को एक साथ रखता है। इसके अलावा वहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन की मौजूदगी है जो जॉइंट कैप्सूल को लाइन करती है और साइनोवियल सयाल पैदा करती है। साइनोवियल सयाल जोड़ों और कैप्सूल को चिकना करने में मदद करता है और हड्डियों के दरमियान रगड़ को कम करता है। इसके अलावा कंधे की हरकत को आसान बनाता है। जब कंधे के कैप्सूल की सोजिश शुरू हो जाती है और टिश्यूज़ में स्टिफनेस डेवलप होना शुरू होती है तो ह्यूमरस के लिए जोड़ों में कम जगह बाकी रह जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों को तकलीफ़ और हरकत के लिए सख्ती का सामना करना पड़ता है और ये कंधे की नकलो हरकत में रुकावट पैदा करते हैं। बाज़ सूरतों में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से साइनोवियल सयाल कम हो सकता है। सयाल की मिकदार में कमी हरकत के दौरान दर्द की वजह से कंधे की हरकत को और भी महदूद कर सकती है। कंधे के मुल्हिका टिश्यूज़ में कोई चोट भी इस हालत को जन्म दे सकती है। नाज़रीन, फ्रोज़न शोल्डर जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है, इसमें कंधे के जोड़ में सख्ती और दर्द शामिल हैं। इनकी साइन सिम्टम्स आमतौर पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं और फिर बदतर होती चली जाती हैं। कंधे का जोड़ कनेक्टिव टिश्यूज के कैप्सूल में बंद है। फ्रोजन शोल्डर उस वक्त होता है जब इस कैप्सूल में कंधे के जोड़ के इर्द गिर्द थिकनेस और टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इसकी हरकत महदूद हो जाती है। ये वाज़ेह नहीं है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन कंधे को लंबे अरसे तक साकन रखने से फ्रोजन शोल्डर का खतरा बढ़ जाता है, जो अक्सर सर्जरी या बाजू टूटने के बाद हो सकता है। इस हालत में दो अहम इलामात हैं: कंधे में दर्द और सख्ती। दर्द बैरूनी कंधे या ऊपरी बाजू में हो सकता है। आमतौर पर एक साइड मुतस्सर होती है, लेकिन शाज़ व नाज़िर सूरतों में दोनों साइड्स मुतस्सर हो सकती हैं। दर्द वक्त के साथ शदीद हो सकता है, बल्कि बदतर हो सकता है। मौसम की तब्दीलियों से कुछ मरीजों को दर्द या सख्ती की ज़्यादती का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर सर्द या खुश्क मौसम में। दर्द आमतौर पर रात के वक्त बदतर हो जाता है, जो मुनासिब नींद लेने में मरीज़ के लिए दुश्वारी का बाइस बनता है। और मज़ीद ये कि फ्रोजन शोल्डर मरीज़ों में नींद की कमी का बाइस भी बनता है। मरीज़ के लिए कंधे के जोड़ की हरकत मुश्किल होती है, जिसके नतीजे में कंधे के जोड़ की नकलो हरकत महदूद हो जाती है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन भी मुतासर हो सकती है। फ्रोजन शोल्डर टिपिकली डिवेल्प स्लोली इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। कंधे की किसी भी हरकत से दर्द होता है और कंधे की हरकत करने की सलाहियत महदूद हो जाती है। ये मरला 2 से 9 माह तक रहता है। सेकंड नंबर पर आती है फ्रोजन स्टेज। इस मरहले के दौरान दर्द कम हो सकता है, ताहम कंधे सख्त हो जाते हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मरहला 4 से 12 माह तक रहता है। और थर्ड स्टेज है थाविंग स्टेज। इसमें कंधे की हरकत करने की सलाहियत बेहतर होने लगती है। ये मरहला 5 से 24 माह तक रह सकता है। फ्रोजन शोल्डर के इलाज में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शामिल हैं। नाज़रीन, फ्रोजन शोल्डर का एक ही कंधे में दोबारा आना गैर मामूली बात है, लेकिन कुछ लोगों में आमतौर पर 5 साल के अंदर ये तकलीफ दूसरे कंधे में भी महसूस हो सकती है। नाज़रीन, फ्रोजन शोल्डर की तशख़ीस आमतौर पर जिस्मानी मुआयना मरीज़ की तरफ से फराहम करदा साइन सिम्टम्स की बुनियाद पर की जा सकती है। ऐसे मामलात में जहाँ ज़रूरत हो, डॉक्टर के मशवरे पर तशख़ीस की तस्दीक के लिए एक्सरे और MRI कराए जा सकते हैं। MRI आमतौर पर शिकायत की शिद्दत का पता लगाने में मददगार साबित होती है।
طب کے روایتی نظام میں درد اور سختی کی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی وجہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا جو اس حالت کی موجودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ درد کو دور کرنے کے لیے ابتدائی طور پر فزیو تھراپی اور مساج دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو ایک مختلف قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں جن میں نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز اور کورٹیکوسٹیرائڈز شامل ہیں۔ بعض صورتوں میں انجیکشن بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر دوائیں کام نہیں کرتی ہیں تو سیویئر اور پرولانگ کیسز میں جائنٹ کیپسول کو ڈھیلا کرنے کے لیے سرجری کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ جائنٹ کیپسول زیادہ آزادانہ طور پر حرکت کر سکے۔ ناظرین، فزیو تھراپی، اسٹریچنگ ایکسرسائز، مساج اور ہومیوپیتھک میڈیسن کی مدد سے فروزن شولڈر کے مریض صحتیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ فروزن شولڈر کے لیے ہومیوپیتھک ادویات نہ صرف تکلیف کی موجودہ علامات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ بنیادی وجہ کے علاج میں مدد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ نیچرل میڈیسنز ہیں، ان کے کوئی زہریلے اثرات نہیں ہیں۔ ہومیوپیتھی روایتی نظام طب سے بالکل مختلف ہے۔ قدرتی ادویات نہ صرف مریض کی ظاہری علامات کو صحتیاب ہونے میں مدد دیتی ہیں بلکہ شکایت کی اصل وجہ کا علاج بھی کرتی ہیں۔ ہومیوپیتھی بنیادی وجہ کے علاج پر یقین رکھتی ہے کیونکہ اگر بنیادی وجہ کو ختم کر دیا جائے تو کسی بھی فرد میں بیماری کی کوئی علامت باقی نہیں رہتی۔ ہومیوپیتھک معالج کی طرف سے مکمل کیس ہسٹری جس میں علامات کی مدت، بنیادی وجہ، علامات اور مریض کے لیے مخصوص طریقہ کار کے بارے میں معلومات لینا شامل ہوتی ہیں، ڈاکٹر کی اس دوا کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو مریض کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں فروزن شولڈر کے لیے رسٹاکس، فیرمبیٹ، سینگونیریا، برائیونیا، کاسٹیکم، لیڈم پال، کلکیریا فاس، روڈوڈنڈران، گوائکم اور دیگر کئی ایک ادویات مرض کی نوعیت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ کندھے کے درد اور سختی کو دور کرنے میں مدد کرتی ہیں اور کسی شخص کو کسی بھی سرجری سے گزرنے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی کسی ماہر ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا کسی بیماری کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔